हेलो हाय नमस्कार मु मोनी मु डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइफ को। तो कौन आज टिके स्पेशल हो कौन बिरयानी आइंसटा कोटा आइंसटा सेपड़ को रख हाँ से भीतर को रख हाँ ये कौन सब आछी आलू पियाज धनिया धनिया बा आनथिलो काली सरजीवन आज सेही धनियाटा आगे कर दबो हां सेहीटा ऊपर के बुझि पारलो पुदीना एटा दही आनछ ना को दही आनछि दही बसै दबो कारण एटा सरजीवन हां एटा दही पैकेटटा एटा गोटे दही एटा क्षीरटा आनछ तो हां क्षीरटा आज बसै दबा मने करबा एठी देखनु मोर बिरयानी पे देखिलो आसला देखियो एतिकी चावल हेइ जबो ना हम दुजन को तमे जानथियो चावल हां दुजन को हेइ जबो तब चिकन उडा न नाही की एतिकी हेइ जबो ना एतिके पका हां नियो बिरयानी चावल धर धर आज डुगुं का स्पेशल हवा बिरयानी डुगु एतिकी हेइ जबो बाबू बड़ी हां एतिकी थाओ हां एतिकी हेइ जबो हां हां चिकन जे खाउ चंता रात बोलले जे राती खाइ सब बासन फासन मास देइछि देखो सब सरला आउ जाउछि बे हला गाधे दादा मो आलू प्याज काटुची मो काम करथली ना सकाळ उठी एबे जाउछि गाधेइबी गाधेइकी तापरे काटी के रेडी करछि काटी के रेडी करछि हां तापरे मैरिनेशन बेले को देखेइबी हां तापरे ये बेले को देखेइबी आ बढ़िया मोटो भलो कैमरा ये धरलानी मु कला को मु फोन कटि जाउछि आ देखना ठीक है हां करिवे आलू जे पकेइबे आलूटा को हल्दी लूण लंका गुंड पकेइकी पानी एमती सिझेई देबे माने फुल बॉयल करिवेनी 80% खंडे बॉयल कर देबे हो कान दम रे आउथरे बॉयल होबो ना गोलिया को तमे आइस रे सेकंड छुई दउ छ आई सब ढेई दिबे बंद तुम सब पक्के के कातरे छु आगे चिकन ने धनिया पत्र पड़ला पुदीना टिके पके देबे छुओनी हां आगे सब पके दियो कोन खोजु छ पुदीना परे मते को नल में दे देबी तुम छुआनी बोबला ना से छुई देबे तो एटा कोन पड़ला कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी स्वामी ता सिखी गलानी मो स्वामी लूण लूण पड़े गला लूण केते कोन कुहू न रोसेया कहबो ना मु कहि रोसेया तो पड़ी देलेनी आ कोन कथा एटा पड़ला हमर लंका गुंड माने कलर लंका हां कलर लंका गुंड परे एटा होची जीरा गुंड बाहर करिया मामा देई छी जोडा हां ना जीरा गुंड पड़ला तापरे धनिया गुंड स्वाद अनुसार ना सब स्वाद अनुसार तापरे तापरे मीट मसला मीट मसला पके दबा तापरे मीट मसला पर चिकन मसला आ तमे एका थरे कहू न गरम रे झाड़ बाहरलानी एटा देई देबी कि फैनटा टिके ना हां देई दूची चिकन मसला फैनटा दे दबा हम छोटिया फैन दे रखी छु ये बसा उठा करबी चिकन मसला परे हां बिरयानी मसला एटा बिरयानी मसला एटा जे होममेड करि परिबे हम केना परे आज करिनी आ केनारा थिला रे पके दबा ता परे हल्दी लंका गुंड हल्दी टिके दे देबे हल्दी टी बाहर करबी एति हे जो हल्दी पकेले लंका गुंड पके दिला कलम बेसी राग करबे न बाबू खाइबे न मामा रो लंका गुंड भी सरी हलानी अल्प लंका गुंड मु कारण पाइल्स पेशेंट पाइल्स आ टिके शाही जीरा दे पकाओ शाही जीरा कोठनी डब्बा रे थिबो नहीं अच्छे नहीं तो कहूँ डब्बा रे थिबो मोला हमरो हाइटा ऊपर अछि हला छुएई बनी ऊपर पका जहा पकोछ नाही बा कहूँ मु अच्छे जे एटा तळे अच्छे को बाहर दे एटा हां हेडा पकोन ता खाली जीरा हो ना शाही जीरा कोन हाई जीरा आधे तो मिलुनी
ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବ? ଛୁଆନି ବାବୁ କ'ଣ ଏଟା ସବୁ ଫୁଲ ହରିକା ଅଛି, ଏଟା ସବୁ ଭାତ କଲା ବେଳେ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଭାତ କଲା ବେଳକୁ ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ପକେଇବ? ପକେଇଦିଅ ଏଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପୁଦିନାଟା ଆଗେ ପକେଇଦିଅ। ହଁ, ପୁଦିନା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଗଲା। ପଡିଗଲା। ତାପରେ ନୂଆ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆରୁ ଏତିକି ପକେଇବା, ବେଶୀ ପକେଇବାନି। ସେଟା ରଖିଦେବି ନା? ହଁ, ମସଲିଆ ନହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ମିଠା ଅତର, ଅଳ୍ପ ପକେଇବ। ଟିକେ ହୁଁ ହେଲା। କେଉଡ଼ା ଗୋଲାପ କେଉଡ଼ା ଟିକେ ପକେଇଦବ, ହୁଁ ବେଶୀ ପକେଇବନି। ହୁଁ ଗୋଲାପ ବି ଟିକେ ପକେଇଦବ। ହୁଁ ଗୋଲାପ ଟିକେ ପକେଇଦେଲ। ହୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇବ। যেটা ছুঁয়েই বন্ধু ସବୁ ଉପରୁ ଉପରୁ ପକା। ଏଇ ପକେଇଲନି। ଏଇ ଘିଅ ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ପକଉନ, ଏଇଟା ଏଟା ବାସ୍ନା ପଳେଇଲାଣି। ଦେଶୀ ଘିଅଟା ନା। ହଁ ଯେ ବାସ୍ନା ତାର କ'ଣ ପଳେଇଲାଣି। ମୋ ମାମାକୁ କହିବି ଆଣିବ ଘିଅ ନା। ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ହୁଁ ଘିଅ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହୁଁ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବେ ହୁଁ ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ତମେ ତ ମତେ ଦେଖଉନ, ତମେ ତ ନିଜେ ପକେଇ ଦଉଛ, ମତେ ଦେଖଉଛ କୋଉଠି? ହାତଟା ତ ରହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁନି। ହଁ ହେଲା। ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ ଏତିକି ପକେଇବେ, ଆଉ ସବୁ ରଖିଥିବେ ଇଏ ପାଇଁ। ଏତେ ପକାନି, ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିରେ ବରଂ ପକେଇ ଦିଅ। ତମେ ଯୋଉ ଉପରେ ପକଉନ ଏଟା ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଏଟା ଅଧା ପକେଇ ଦିଅ, ବେଶୀ ସେଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ହବନି, ମୁଁ ତାକୁ କମେଇ ଦେବି, ଯାହା ରହିବ ରଖିଦବା। ତମେ ବୋଧେ ଏମିତି କରି ରଖିଥିଲ। ହଁ, ପକେଇଲା ବେଳେ ତମ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ହବନି। ବ୍ରାଉନ୍ ପିଆଜ କ'ଣ ସସ୍ ମାରିଲେଣି? ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବନି ଏଥିରେ? ନା, ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇଦବ, ବେଶୀ ପକେଇବନି। ଭିନେଗାରଟି ମାରୁନ। ନା, ଲେମ୍ବୁ ମାରିବା, ଭିନେଗାର ମାରିବାନି। ଇଏ ହଉଛି ଚିଲି ସସ୍। ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ ପକେଇବେ। ହଁ, ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ମାରିଦେବେ। ଲେମ୍ବୁ? ହଁ, ହେଲା। ବେଶୀ ମାନ କଟା ହେଇଯିବ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ। ହେଲା, ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର। ନା, ଦହି ପଡ଼ିବ ବା। ତାପରେ ଚିନି ଜାଗାଟା କାହିଁ ଛୁଇଁନ ତ? କିଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁନି। ଚିନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଚିନି। ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇବେ। ଦହିଟା ଦିଅ, ତାପରେ ଦହିଟା ଏଇଟା ଆଗେ ଦେଇଦିଅ, ପୁରା ଢାଳି ଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଣିଟା ଦିଅ। ପାଣି ତ ଦରକାର ନାହିଁ ପା। ଏଇଟା ପକେଇବେ, ସବୁଟା ଦେଇଦିଅ। ଅଧିକ ମସଲିଆ ଲାଗିବ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଭଲ ଲାଗିବ ଅଧିକ ମସଲାଟା, ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବି ନା। ହଁ ବାସ୍। ଆଉ ମସଲା ଖାଅ। ହଁ ଦେବେ। ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଲ ଟିକେ ଧରିବେ। ଇଲୋ ମାଲୋ, କୋଉଠୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋ, କୋଉଠୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋ? ଏଇ ତେଲଟା ମେନ୍ ଦେବେ। ହେଲା, ହୁଁ ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ? ଆକୁ ଏଇନା ଗୋଳେଇବେ। ଗୋଳେଇ ଦିଅ। ତମ ଆଇଁଷରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲଣି, ଏଇଟା ଲାଗିଲାଣି ସବୁ ଆଇଁଷ। ତମେ ଗଲ ଏଇଠୁ। ଖାଲି ଗୋଳେଇବ, ଦହି ଆଉ ପକେଇବନି। ଏ ଚାଉଳକୁ ହବ ତ, ପାଣି ନଦେଲେ ଦହି ଫହି? ଦହି ଠିକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଚାଉଳକୁ ହବ ତ? ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ୍ ପକେଇଛ? ଚଖା ହବ ସେଟା। ହଉ, କ'ଣ ଲୋ ଏତେ ରାଗ? ଏଇଟା ହେଇନି, ତେଲ ଟିକେ ପଡିଲା। ହେଲା, ତେଲ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକା। ଖେଳିବ ବୋଲି। ହେଲା, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବ, ଲୁଣ ପକେଇବ। ହେଲା, ବେଶୀ ଲୁଣ ଦବାନି। ତାପରେ ପଡ଼ିବ, ତେଲ ଜାକା ପଡ଼ିଲା। ତ କେତେ ସେ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି। ଟିକେ କେଉଡ଼ା ଟିକେ ଦବ, ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଡ଼ା ଗୋଲାପ ଟିକେ ଦବ। କେଉଡ଼ା ଗୋଲାପ ଟିକେ ଦବ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଡ଼ା ଗୋଲାପ ଟିକେ ଦେଇକି, ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା? ଗୋଟା ମସଲା ଏଇ ଅଛି, ପକେଇଦିଅ। ଏଇଟା ଆଉ ପୁଦିନା ଟିକେ ପକେଇବ, ଧନିଆ ଟିକେ। ହେଲା, ଧନିଆ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡୁଗୁ ଆଉ ଡୁଗୁ ମୁଁ ମିଶିକି
एक्चुअली मु किछि करनी सब डुगु करछंदी मु आ डुगु मिसिकी आज नहीं मु पुणी कहली मु डुगु नहीं डुगु खाली आज करछंदी चिकन बिरयानी तो एबे तो लेयरिंग करछन देखंतु डुगु कोन कुह ना किछि कहबिनी तथापि ए तो लेयरिंग चलछि लेयरिंग चलछि कोन करियो देखंतु मु देखौछि केतरा लेयर करियो गोटे लेयर तो हबो कम चावल को कम बिरयानी हम दुईटा लेयर करबी कम चावल को कम बिरयानी आ गोटे कथा मन रखिता हां पंचाजम जेतो जे सब दियंती पंचाजम रे गोटे लेयर ही हुए गोटे लेयर डबल लेयर हे परिबो अच्छा। ना चिकन टा हबोनी बुझी परछो सेठ में गोटे कितने कथा शिखी जंदी न मो स्वामी ना तो चलो तो बैक कैमरा रे देखौछि केउडा टिके पड़ला तापरे क्षीर मारंते ना हम मारबे हम क्षीर मरछु एटा कोन गोला गोलाप। तो छुई बने खाली छुएबन ना ता दिन वाला तुम तो घुंचै के तो ताकू हां मु एबे छुच एबे तो मीठा अतर ना हां मीठा अतर मीठा अतर पर केदे ब्राउन पियाज तापरे आ दरकार तो ब्राउन पियाज एते सब पक्की दियो सब ठीक है ता तो निजे पुनी खाई जाई छकिसटा हां हल्ला मुटे खाई छ कोन ब्राउन पियाज पड़ी गला हमें चलो गोटे दबा ये बिरयानी स्टॉल दबा चल छुई ना तो छुइन तो पुदीना पुदीना बुझी परलो पुदीना टिके रखि देबो कचुंबर पे धनिया पुदीना मतलब मोर पकेबन मोर काट दो मो तो पुदीना भल लागेनी कचुंबर रे ताले बिरयानी सब मार देबी मार दो ना और धनिया एती खाल रहला कचुंबर पे हला बस हां घियो टिके पके दवा घियो चम्मच रे दबो एटा घियो नाही हिट बाहर करो रो बाहर करछ घियो चम्मच आन नि घियो चम्मच नियो नि हां ये हे ने हो चलिबो हमर चले दो हेती एते घियो पके दवा एले बांफा दबा पके दे के आउ डेंस अछि पके को कोन काई होचा बिरयानी मसला टा होची मेन लूण पकेबन ना बिरयानी मसला टी ता ऊपर भल से मारो बस एबे दम दे दबा हैला हां हम खाइबे कि दसटा ता से बासिला ये कर दे कमा आइस ठीक एटा देखो 5 मिनिट अधिक रे बसेबे तापर कम रे बसेबे बड़ जागा देलो भलो ही बड़ जागा ना हेडेटे कोन दूछ म एटा दियो भांगी दियो दियो भांगी दियो नियो देखो गोटे काम ता दे हबो नै से दीटा काम करिवो एटा तो जेडिटा सेटा तो सही ना धारे के देखो मते कहयो कोटा केडिकटे हां एटा टिके बड़ को हां टिके बड़ ता तो दरकार ना दियो मते लंकाटा म दळी दे लंकाटा दळले ही एटा रे पड़ लागी प्याज खंडे रही गला नि हाथ नै जा बाबा खंडटे भी तो मते खाउची आ खंडे प्याज देखा बन हम दळी पकेला लूण डाण लूणटा आइठो खोली के दउछि कोन कहू चंती कोन कहबी आज भल होबा दरकार बिरयानी हला नियंतु लुण चाखी के आपणर पकांतु लुण कौन स्वाद अनुसार नहीं लूण स्वाद अनुसार कहीं आसी गला हमर बाड़ीबो तमे बाड़ीबो मु बाड़ीबी हां हो दियो मो पाखु दे हां दियो तुम तो देखैलनी हम कोन बाड़ीबी आहा ए कोन कोला कोला टिके देखाउजी बिरयानी येटा सेटा रखी दियो एटा एट रखो नियो बड़ो
ତମେ ଆଇଁଷ ପୁରା ହେଇ ସାରିଲଣି କୋଉଠି ପୁରା ହେଇ ସାରିଲେଣି ନିଅ ଧର ନିଅ ଛାଡୁନି ତମେ ଧରୁନ ନିଅ ଏଇଟା ନିଅ ହଁ ତମେ ପୁରା ଆଇଁଷ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ କୋଉଠି ଆଇଁଷ ହେଲି ଖାଲି ତ ଆଇଁଷ ମାନେ ହଁ କୁଆଡେ ଦେଖେଇଛ ବିରିୟାନୀ ଟାକୁ ଦେଖଉଛି କୁକୁଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ କଣ ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ହଁ ଚିକେନ ଟା ଦେଖିଲ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ବାଢୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ହେଇଛି ନା ହଁ ସେତିକି ଖେଳ ଏଇଟା ପୁରା ସବୁ ଖେଳା ନା ତାପରେ ଲେଗ ପିସ୍ ଆସିବ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଛିକି ଆଳୁ ଆଳୁ ଦେଖ ନା ଆନ୍ଥା ଏଇ ଆଳୁ ତା ନାଳ ବୋଇଲାଣି ଖାଲି ଖାଲି ବିରିୟାନୀର ଭାତଟା ଖାଏ ସେତିକି ତାକୁ ବେଶୀ ଆଣ ନା ସେତିକି ଆଣୁଛେ ଖାଇସାରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ତମେ ବା ହବନି କହୁଥିଲ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଘୋଡ଼ଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା ତାକୁ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖାଏ ଖାଉଛି ହଁ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ବାବୁଜି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ହଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା କୁଞ୍ଚୁଛ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି କାଟୁଛି ଖାଇବା କ'ଣ ଆଜି ସେଇଆକୁ ଅଛି ଇଏ ତ ଫୋପାଡ଼ିଆନି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବା ନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚିକେନ ଆଣୁଛି ଚିଲି ଚିକେନ ଟିକେ କରୁନା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ନା କରିସ୍ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କଲେ ଜାଳି ଦେବି ତମେ ଜାଣିଲ ସବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇବ ତ ଆଉ ଯାଉନା ଆଣିବ ଖାଇଦେବା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ତମେ ବସିଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଧରି ପାରୁନ ବେଶୀ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ଧରିଛି ପା ଏପଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଲ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲେଇଲ ହେଇବା ବୁଲା ନା ଏମିତି ନୁ ନିଜ ଫୋନଟାକୁ ବୁଲା ଆରେ ବୁଲେଇଲେ ତମ ମୁହଁ ଆସିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବନି ମୋ ମୁହଁ ଆସିବ ତମ ମୁହଁ କାହିଁକି ଆସିବନି ଆସିବନି କାହିଁକି ଆସିବନି ଏଇଠି ଆସିବନି ଏ ପା ଆସିଲାଣି ଆସିବନି ତମେ ଯାଅ, ଭାଇ ଗରମ, ତମେ ଗରମ। ତଳୁଆ କରୁଛ ଏଇଟା ଆସୁଥିବ ଏତିକି ଆସୁଥିବ ଗରମ ଆଗେ କରି- ଉପରକୁ ଉଠ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ କର କ'ଣ ଖାଇବ ବିରିୟାନୀ ତମେ ଗରମ କର ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଉଠି ବସି ପାରୁନି ବିରିୟାନୀ କି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ବିରିୟାନୀ କଚୁମ୍ବାରି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଡେରି ନାହିଁ ବିରଳ ଜାତକ ଖାଇ ଇଏ ବାବୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛ କିଓ ବିରିୟାନୀ ବା ଗରମ କରିଦେଲି ଖାଇଦେବା ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଖାଇଦେବୁ ଆରେ ବିରିୟାନୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା ନାହିଁ ବହୁତ ଅଛି ଅଛି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଇକି ବାସନ ମଜା ମୁଜି ସବୁ ଅଛି ସଫାସୁଫି କରିବୁ ଆଉ ସଫାସୁଫି ମଜା ମୁଜି କରିବ ହଁ କରିବି କରିବି ହଁ ମୁଁ କରିବି ବି ହଁ ବି ନା ଏଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି କ'ଣ ପାଇଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ହଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ଆଜ ଦେଖିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ଦିନରେ ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଆଜି କେତେ 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ ବାହାରିଥିବ ଦେଖିଦେବେ ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଜି ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ରେସିପିର ଭିଡିଓ ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସୁଅସୁ ଖାଇଗଲାଣି ଏଇ ତ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବିନେସନ ଆମର ମିକ୍ସଚରଟା ଦେଖେଇ ନଥିଲି ନା ମିକ୍ସଚର ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଚୁମ୍ବର ଆଉ ଏଇଥର ଟିକେ ଖାଇଦେବା କଥା ରାତିରେ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ କାମ କରିବି ସେ ତାର ଶୋଇବ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ